जों चिनी तिप्रामथानि वर्कार्स लिडार्स लोकाल लेभेलनि যারা সামুং थांनाय रगनो जों साव जे কোনো ধরনের ভায়োলেন্সनि एगेंस्टआव जों मा थाङि केवनो भायोलेंस ता ख्लायरेदि महाराज बार प्रेसनि बिसिंपि मिडियानि बिसिंपियाव कक साका जे निर्वाचनाव जिदिवै जों थानसानो तेबो स्ट्रं ख्लायनानि तिप्रा बाय तिप्रा जों बुलायनाव गरै तिप्रा सा खरकसा ते खरकसानो एटाक आबो जों सेलेंजागो आबो चिनि सामुंगिया बिनि बागै जों सानान मुजुंगो ताबुक जारा सामुं सित्रा तां तंनाय रगनो बरनो स्टप मा ख्लायनाय এবং পুলিশ প্রশাসন मा जानगनाय যার কারণে মহারাজ তেবো ভায়োলেন্স ইংনানি আশঙ্কা খ্লাই और कोरोना भाइरस निबो प्रॉब्लम तंगमानि बागै बिजय मिছিল केबो ता ख्लायदे आ कक साकायते এবং तेई वाइसा जों ताव साइ दङ भायोलेंसनि एगेंस्टआव जों मा थांनाय जों भायोलेंसआव बिश्वासिया যারা ताबुक आमति सामुं सिद्रा तां तंनाय बरंनो जों स्टप मा ख्लायने এবং चिनि कर्मीरो पुलिस प्रशासन बाय যোগাযোগ ख्लाई এলাকাও যে ভায়োলেন্স চলি তংমানি আমনো বন্ধ মাত্র অনেক বড় সঙ্গী তংনা যে তিপ্রামথা তিনি ভায়োলেন্স খাই দङ কিন্তু তিপ্রামথা ভায়োলেন্স খ্লাইয়া তিনি কিছুক্ষণ আগে जों খবর মাংখা যে পেকুয়াজলা জন্মে জয়নগর কনস্টিটিউয়েন্সিবো চিনি তিপ্রামথানি খরকসা সমর্থক বরিনসে তাनै बोथार जाका म घटनार प्रमाण खायो যে তিপ্রামথা नन भायोलेंस বিশ্বাস খাयो जों কোনো भायोलेंस करै বরঞ্চ চিহ্নস তাবু অনেক বড় অ্যাটাক লাই চিনি কর্মীরক তিনি থৈ দङ বিনি বাগै যত জায়গা চিনি তিপ্রামথানি ওয়ার্কার্স লিডার্স যোগ যারা তংনাই এলাকাও জানি এলাকাও শান্তি মা তুবুনাই পুলিশক অপারেট ख्लाई जों आमति भायोलेंस बन्द माख्लै सालान कैसे सुमुंगे सा तब तो कुबुंगा बरं न तंको संदो कुमे बाक्सा फान अटो नगो सबाय जे आम तो जेनो न कुंदर जे बरो बाक्सा बरो अटो बासी दुकान नगो सब आज जां तंगा जो आ भाइ न कुन नक्ति प्रामथन बखति साइज खाने हे वान सले दं जों सालाय दङ हायजे ताबुक একটা ইলেকশন লড়াই ইনকা কম বেশি চিনি প্রার্থী রগনি বা পার্টির পক্ষ থেকে অনেক রাং খরচ যেখানে কোটি কোটি টাকা রাং খরচ খায় আর जों 1-2 লাখ মান খরচ মাখি গেছেন বই তিপ্রামথা আগিব বিপদ বিয়ালো ক্লাই তংনাই বড় রং গানা বুঝাবো নিশ্চয়ই তাবুক নিম পরিস্থিতিবো যেখানে বুঝানা নাম চিনি সামর্থ্য বাই চিনি ক্যাপাবিলিটিও যা দङ जों বুঝানা सानक तिनी गभर्नर हाउस माने गभर्नर मालाय माने आपना तै ताम साने बम हाय गभर्नर बाय তিনি मालाय ताम सालाय इलेक्टेड मेम्बार्स जों थांगा এবং মহারাজার নেতৃত্বে जों काउन्सिल गठन ख्लायनि जों एग्जिक्यूटिव काउन्सिल गठन ख्लायनि स्टेट जों क्लेम ख्लायो जोंनो एग्जिक्यूटिव काउन्सिल गठन ख्लायनि सुजुग रेडि जेहेतु चिनि संख्या गरिष्ठता बुहुन থেকে सेंगनि गभर्नमेंट खालामनाय चलि दङ अब आगामी কয়েকদিন बिसिङाव खोनानो गभर्नमेंट नटिफिकेशन दिने गभर्नमेंट नटिफिकेशन दिवान पर কয়েকদিন बिसिङाव आबुं थाङो खरगुसुर मन्त्रि दिलांना एडिशन आबो जों सालायनि चिनि इतिमধ্যে इंटरनल वर्किंग नि दङ फाइनल ताबु কিছু महाराजा से सिद्धांत न हानाय बजे जे बड़ रंनो जे दायित्व रो आइकि जों दायित्व पाबो बाय आसा